अल्लाह का दीन मर्दों के वास्ते भी आया है, औरतों के वास्ते भी आया है। নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বা'দ। মেহমান বলে যে দিন যেমন পুরুষের জন্য আসছে দিন, মহিলাদের জন্য এই দিন মহিলাদের জন্য আসছে। कुरान पाक मर्दों के लिए भी नाजिल हुआ है, औरतों के लिए भी नाजिल हुआ है। কোরআনের পাক পুরুষদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, মহিলাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मर्दों के भी नबी हैं, औरतों के भी नबी हैं। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরও নবী, মহিলাদেরও নবী। इसलिए कि जैसे मर्दों को मौत आती है, औरतों को भी मौत आती है। এই জন্য যে পুরুষদেরও মौत আসে, মौत হয়, মহিলাদেরও মौत হয়। जैसे मर्दों को खबर में दफन करने के बाद सवाल होता है, सवालात होते हैं, उसी तरह औरतों को भी खबर में दफन करने के बाद उनसे सवालात होंगे। দাফন করার পর পুরুষদেরকে যেমন কবরে প্রশ্ন করা হয়, অনুরূপে মহিলাদেরকেও দাফন করার পরে কবরে প্রশ্ন করা হয়। जैसे क़यामत के दिन मर्दों की नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, औरतों की भी नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। কিয়ামতের দিন পুরুষদেরও নেকি এবং বদি, নেকি এবং গুনাহ এটা ওজন করা হবে, মহিলাদেরও নেকি এবং গুনাহ ওজন করা হবে। जैसे मर्दों को पुलसिरात पर से गुजरना है, औरतों को भी पुलसिरात पर से गुजरना है। যেমনি ভাবে পুরুষদের পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, অনুরূপভাবে মহিলাদেরও পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। जन्नत जहन्नम का मसला जैसे मर्दों के लिए है, औरतों के लिए भी है। জান্নাত এবং জাহান্নামের মাসলা যেমন পুরুষদের জন্য তেমনি মহিলাদের জন্যও তাই। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त मर्दों पर भी मेहनत किए, औरतों पर भी मेहनत किए, बच्चों पर भी मेहनत किए। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য মেহনত করছেন, পুরুষদের উপরে, মহিলাদের উপরে মেহনত করছেন, বাচ্চাদের উপরে মেহনত করছেন। उलमा इकराम फरमाते हैं, सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ईमान लाने वाली औरत ही थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন মহিলাদের মধ্যে হযরত खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मर्दों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ईमान लाए थे। পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, বাচ্চাদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। सबसे पहले शहादत दीन के लिए जो हुई है, वो औरत ने जान दिया है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा। ইসলামের মধ্যে প্রথম মহিলাদের মধ্যে যিনি শাহাদাত বরণ করেন, শহীদ হন ইসলামের মধ্যে প্রথম মহিলাদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। उलमा इकराम फरमाते हैं, इर्तिदाद जब फैला है, मर्द तो मुर्तद हुए हैं, लेकिन औरत मुर्तद नहीं हुई। ये बताया कि औरत मुर्तद नहीं हुई। উলামা কেরাম বলেন যে পুরুষদের থেকে তো মুরতাদ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, এরকম পাওয়া যায়, কিন্তু মহিলাদের থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে, ইসলামকে ত্যাগ করছে, এরকম পাওয়া যায় না। औरतों के अंदर ये खास खसूसियत यह है, वो अगर किसी अच्छी चीज़ को कबूल कर ले, अच्छाई को कबूल कर ले, वो मर्दों से भी आगे बढ़ जाती हैं, और अगर किसी बुराई पर जम जाए, वो जमी रहती हैं। মহিলাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তাদের একটা গুণাবলীর মধ্যে, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা এই, যদি ভালো জিনিস কবুল করে তাহলে পুরুষদের থেকে আরো অগ্রসর হয়ে যায়, আর খারাপির মধ্যে পড়ে তাহলে পুরুষদের চেয়েও আরো বেশি খারাপের মধ্যে পড়ে যায়। दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद है, औरतों से ज्यादा बच्चों की तादाद है। দুনিয়াতে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি, আর মহিলাদের চাইতে বাচ্চাদের সংখ্যা বেশি। अगर हमने मर्दों पर मेहनत कर लिया, मर्द दीनदार बन गए, औरतों पर मेहनत नहीं हुई, तो एक बड़ा तबका दीन से दूर हो जाएगा।
যদি আমরা পুরুষদের উপর মেহনত করি, তার পুরুষদের মেহনত করলাম, তারা তো দিনদারের মধ্যে আসলো, কিন্তু যদি মহিলাদের মেহনত না করি, একটা বড় তবকা তারা বাদ রয়ে যায়, বাদ পড়ে যাবে। मर्दों में दीन आया तो सिर्फ घर के दरवाजे तक दीन पहुंचा, औरतों में अगर दीन आ गया तो घर के अंदर दीन दाखिल हो गया। যদি পুরুষদের মেহনত করা হয় তাহলে দিন দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, আর মহিলাদের মেহনত করা হয় তাহলে দিন ঘরের ভিতরে পৌঁছে গেল। फरमाते हैं औरतें अगर दीनदार बन गई, औरत अगर दीनदार बन गई तो घर जन्नत का एक टुकड़ा है, अगर औरत बेदीन बन गई तो घर जहन्नम का एक टुकड़ा है। যদি মহিলারা দিনদার হয়ে যায় তাহলে ঘর বেহেশতের একটা টুকরা, আর যদি মহিলা বেদিন হয় তাহলে এই ঘর জাহান্নামের একটা টুকরা। हमारे एक बुजुर्ग ने फरमाया, मर्द अगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तरह दीनदार वली बन जाए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के वली बन जाए, अगर उसकी बीवी और बच्चे दीनदार नहीं बने, उसे उस घर में दीन पर बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। माँ और बच्चे कहेंगे, अगर तुमको इस घर में रहना है, हम जैसे बेदीन बनकर रहो, वरना मस्जिद का कोना संभाल लो। যদি পুরুষদের উপর মেহনত করা হয়, পুরুষরা আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহর মতন হয়ে যায়, জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহর মতো হয়ে যায়, আর যদি মহিলাদের পরে বাচ্চা মেহনত না করা হয়, মহিলারা বেদিন হয়, বাচ্চারা বেদিন হয়, তাই বলবে যে তুমি দিনদার হও, ঠিকই দিনদার হয়ে ওই মসজিদের কোনা গিয়ে বসে থাকো, আমাদের সঙ্গে থাকতে पारবে না। फरमाते हैं अल्लाह वाले, औरत के दीन पर, दीन की वजह से उसके गोद में पलने वाले बच्चे भी दीनदार बनेंगे। যদি মহিলা দিনদার হয় তাহলে বাচ্চা তার কোলে যখন লালন পালন করে, তো এই কারণে বাচ্চাও দিনদার হয়। जैसे सांचा होता है वैसी चीज बनती है, जैसी मटेरियल, जैसी डई वैसी मटेरियल। माँ अगर दीनदार, बच्चे दीनदार, माँ अगर बेदीन, बच्चे बेदीन। যেমন কোনো ছাদ বানানো হয়, যেমন ইটের খাপ তৈরি করে, এরকম ধরনেরই যদি মহিলা দিনদার হয়, ওই ছাঁচের মধ্যে ফেলে বাচ্চা এরকম দিনদার হয়ে যায়। আর যদি বাচ্চার মহিলা দিনদার না হয়, তো ছাঁচের মধ্যে পড়ে না, ওই বাচ্চার দিনদার হয় না। फल देखकर दरख्त पहचाना जाता है, ये आम का दरख्त, ये इमली का दरख्त। फरमाया बच्चे को देखकर माँ की दीनदारी या बेदीनी पहचानी जाती है। माँ अगर दीनदार होगी उसका बच्चा भी दीनदार होगा, माँ अगर बेदीन होगी तो उसका बच्चा भी बेदीन होगा। কোনো আম গাছের ফল দেখে বোঝা যায় যে আম গাছের ফল, আঙ্গুর দেখে বোঝা যায় আঙ্গুর গাছের ফল। তেমনি যদি বাচ্চা দিনদার হয় তাহলে বোঝা যায় তার মা দিনদার। আর যদি মা বেদিন হয় তাহলে বাচ্চা দিনদার হয় না। এই বাচ্চা দেখে বোঝা যায় যে মা দিনদার, আবার বাচ্চা দেখে, শিশু দেখে বোঝা যায় যে তার মা বেদিন। এই জন্য মার যদি দিনদার হয় বাচ্চা দিনদার হয়, আর মা বেদিন হলে বাচ্চা বেদিন হয়। एक अल्लाह वाले से उनका पड़ोस ने शिकायत किया, तुम्हारा जो बच्चा है वो हमारे दरख्त के गिरे हुए फल को उठाकर बगैर इजाजत के खा लिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमने उसे बचपन से तरबियत दी है। उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ है। उनको ताज्जुब हुआ। ठीक है, घर आए, बीवी से पूछा, एक शिकायत आई हमारे बच्चे के बारे में कि पड़ोस ने शिकायत की है कि हमारा बच्चा उनके दरख्त का गिरा हुआ फल बगैर इजाजत के खा लिया है, क्या ऐसा हो सकता है? तो उनकी बीवी थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहा ऐसा हो सकता है। पूछा क्या कैसे होगा वो? तू क्या कह रही है? कहा बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि जब ये बच्चा हमल से था मेरे पेट में, मैंने इसी तरह एक फल बगैर पूछे खाया है, बगैर इजाजत के, उसका ये असर है। এক বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে শেখায়ত এক অভিযোগ আসলো যে আপনার ছেলে আমার
গাছের নিচে ফল অনুমতি ছাড়াই খেয়ে নিস, অনুমতি নেয় নাই এটা ছাড়াই আমার গাছের ফল খাইছে আপনার ছেলে। তো এই বুজুর্গ চিন্তা করলেন এটা হইতে পারে না, আমার ছেলে না বলে অনুমতি ছাড়া এই গাছের ফল খাবে, এটা হইতে পারে না। খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। পরে বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখো চিন্তা করো, একটা অভিযোগ আসছে যে আমার গাছের ফল আমার ছেলে অনুমতি ছাড়াই খাইছে, এই প্রতিবেশী অভিযোগ করলো, কারণ কি হইতে পারে বলো। বিবি বললেন যে হ্যাঁ হতে পারে, ঠিক আছে। পরে ওই তার বিবি এই কথা বললেন যে আমি যখন এই বাচ্চা আমার গর্ভে ছিল তখন আমি অনুমতি ছাড়াই আমি গাছের একটা ফল অনুমতি ছাড়াই খাইছিলাম, এই জন্য সেও খাইছে। मेरे भाई ये दोस्तों बुजुर्गों, एक फिक्र हमको करना है कि हमारी औरतें भी दीनदार बन जाएं। जितने औलिया अल्लाह गुजरे, तारीख बताती है कि उनकी माओं की तरबियत से वली बने। एक अल्लाह वाले ने अपनी वालिदा से यूं कहा, अम्मी जान मैंने ख्वाब में 13 या 15 मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जियारत की है ख्वाब में। तो माँ ने कहा बेटा इसमें मेरा भी हिस्सा है, इसलिए कि जब मैं तुझे दूध पिलाने बैठती थी, बावजूद बैठती थी और दरूद शरीफ पढ़ते हुए दूध पिलाती थी, इसका ये असर है। বলেন যে আমরা মেহনত করব, যত আউলিয়া কেরাম আসছে দুনিয়াতে তার ফল দেখা যায় আসলে মেহনত। ও তাদের আম্মা জান আউলিয়া কেরামদের মা, তারা এরকম আল্লাহ ওয়ালি ছিলেন, দিনদার ছিলেন, এই জন্য তাদের সন্তান এরকম ওলি হয়ে গেছে, আল্লাহ ওলি হয়ে গেছে। যে এক ব্যক্তি বলে, এক বুজুর্গ বললেন, আম্মা জান আমি আমার স্বপ্নের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 15 বার জিয়ারত করছি, 15 বার দেখা হয়েছে, 15 বার। তখন আম্মা বললেন যে দেখো বাচ্চা, আসলে এর মধ্যে আমারও অংশ আছে, কারণ আমি যখন তুমি আমার কোলে ছিলে, আমি যখন দুধ পান করাইছি, প্রত্যেকবার দুধ পান করানোর সময় আমি বিসমিল্লাহ বলছি এবং দরুদ শরীফ পড়ছি, এইভাবে তোমাকে দুধ পান করে উযুর সাথে। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रजी अल्लाह तआला ने बहुत ढारस बंधाई। गारे हिरा में वही आई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर, पहली वही, तो आप डर गए, कांप गए। हाँ, घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजा से फरमाया मेरे ऊपर चादर डाल दो, मुझे कंबल से ढांक दो, मुझे तो मौत का खतरा लग रहा है। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिम्मत दिलाई, नहीं आप हरगिज, आपको अल्लाह तआला ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप यतीमों पर रहम करने वाले, बेवाओं पर रहम खाने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। और क्यों कहते हैं अहले किताब, उनके रिश्तेदार में से एक अहले किताब के पास ले गए, हाँ, वरखा बिन नौफल। तो पूरा वाक़िया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सुनाया, फरमाया यही वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर आता था, तो आप नबी हैं। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस्लम का पूरा साथ दिया, अरब की मालदार औरतों में से थी। उलमा फरमाते हैं आपने अपना माल दीन के लिए इतना लगाया पैबंद लगे हुए कपड़े पहनने की भी नौबत आ गई। तब फिर अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी पर उनको सलाम भेजा आसमान से। जिब्रील अलैहिस्सलाम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए सलाम लेकर आए। इस जमीन पर 2 आदमियों के लिए सलाम आया है। एक सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए अल्लाह ने सलाम भेजा जब उन्होंने अल्लाह के दीन का साथ दिया और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी मदद की, माल लुटा दिया। तो जमीन पर सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम आया है। फिर जो है जब मदीना तशरीफ ले गए तबूक के मौके पर पूरा माल लगा दिया, तो फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत अबू बकर पर सलाम भेजा है। तो अल्लाह ने बतलाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का साथ देने में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हर एतबार से साथ दिया है। तो अगर औरत शौहर का साथ देने वाली बन जाए दीन के मामले में, दीन के काम के मामले में, उनको दीन के काम में आगे बढ़ने में आसानी और सहूलत होती है।
হযরত আম্মা জান হযরত খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু সান্ত্বনা দিলেন এবং দ্বীনের লাইনে সাহায্যকারী ছিলেন। তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওহী নাযিল হয়, গায়রে হিরার মধ্যে ওহী নাযিল হয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু ঘাবড়াইলেন এবং খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং এসে বললেন যে এ খাদিজা, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল জড়ে দিয়ে জড়াই দাও, আমি তো মারাই যাব। এমন ভয় পাইলেন। তিনি তাছাড়ি সান্ত্বনা দিলেন, বললেন যে আল্লাহ পাক আমাকে ধ্বংস করবেন না, নিশ্চয়ই আপনি খুব ভালো ভালো কাজ করেন, এতিমদের সাহায্য করেন, বিধবাদের সাহায্য করেন, গরিবদের খোঁজ খবর নেন, আল্লাহ পাক আপনাকে কখন ধ্বংস করবেন না। সান্ত্বনা দিলেন এবং আলী কেতাব ওয়ারাক ইবনে নওফলের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি কেতাব দেখে বললেন যে ইনি তো নবুয়ত পাবেন, অর্থাৎ ইনি নবী। সান্ত্বনা দিলেন। তিনি এরকম খরচ আল্লাহ পাকের জন্য এরকম খরচ করলেন। আর দিনের কাছে সাহায্যকারী ছিলেন, সাহায্যকারিনী, যে আল্লাহ রসুলের সাথে তিনি সহযোগিতা করছিলেন এবং এত মাল লাগাইছেন, মাল খরচ করতে করতে শেষ পর্যন্ত তালি দেওয়া কাপড় পরতেন, কাপড়ে তালি দিয়ে পড়তেন। এরকম মাল আল্লাহর জন্য খরচ করে দিচ্ছেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওই ওয়ারাক বিন নওফলের কথা বলছিল যে মুসা আলাইহিস সালামকে যিনি আসতেন তিনি তো গায়রে হিরার মধ্যে আসছিলেন, ওই একই ফেরেশতা হবেন। তো এরপরে তিনি সাথ দিলেন এবং সাহায্য করলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দুই ব্যক্তির উপর সালাম আসছিল। আল্লাহ পাকের সালাম আসছিল, খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা সালাম আসছে। তিনি আল্লাহ পাকের জন্য দ্বীনের খাতিরে সব মাল আল্লাহর জন্য খরচ করে দিলেন। মদিনা মুনাওয়ারাতে যখন হুজুর রাসূল হিজরত করে গেলেন তবুকের মওকায়, শেখ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি সমস্ত মাল খরচ করছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে ওনারা সালাম আসছে আসমান থেকে যে আপনার আল্লাহ পাকের তরফে সালাম। যখন মহিলাকে মেহনত করা হয় তো এরকম মেহনত করার দ্বারা তারা এরকম আগে বাড়েন এবং তারা যখন সাথ দেন, সাথে দিনের কাজ সহযোগী হন, সহযোগীর কারণে পুরুষরা আগে बढ़ते থাকে দিনের কাজে অগ্রসর হয়ে যান। हमारे बड़े पहले दिन से फिक्र कर रहे हैं हमारी औरतों को दीनदार बनाने का हर मर्द को फिक्र हो। मर्दों में भी दीन आना जरूरी, औरतों में भी दीन आना जरूरी। इसकी वजह से घर में दीन बाकी रहेगा। अगर मर्द दीन पर मेहनत करते करते औरतों को, बच्चों को दीनदार बनाए बगैर दुनिया से चला जाएगा, उसका जनाजा जब निकलेगा उसके घर के दीन का जनाजा और दावत का जनाजा भी निकल जाएगा। বলেন যে পুরুষদের উপর জিম্মাদারি দায়িত্ব হলো যে নিজেরা দিনে মেহনত করতে করতে মহিলাদেরকে দিনের উপর লাগানো। যদি না লাগায় যে তাদেরকে আমাদের বড়রা বলেন যে পুরুষরা যে মেহনত করবে এরকম মহিলাদের উপর মেহনত করা জরুরি। যদি এরকম মেহনত না করা হয় তাহলে পুরুষ একাই যদি দিনদার হয়, দিনের উপর চলতে থাকে, যেদিন পুরুষের মওত হবে, দাফন হয়ে যাবে, তারপরে ওই ঘরের থেকে দিনের জানাজা ওই ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। आज औरतों और बच्चों के जरिए दीनदारों के घरों में बातिल दाखिल हो चुका है। फरमाया अल्लाह वालों ने, बातिल दाखिल हो चुका है। বলেন যে আজকে বর্তমানে মহিলা এবং বাচ্চাদের মাধ্যমে বাতিল ঘরে ঢুকে গেছে। বাতিল মহিলা এবং বাচ্চাদের মাধ্যমে বাতিল ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে। आज बेदीनी का एक सैलाब है, बेदीनी सबको घेरी हुई है। अगर हमारे मोहल्ले में बेदीनी है, हमारी बस्ती में बेदीनी है, तो हमारे घर पर भी उसका असर जरूर होकर रहेगा। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, घर के दरवाजे बंद करके, दरिंचों को बंद करके, पर्दे लटका कर बाहर की बेदीनी को अंदर आने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, बेदीनी को जो घर के अंदर दाखिल हो चुके उसे बाहर निकालने का आसान तरीका ये है, हर मुसलमान के घर में फजाइल की किताब की तालीम शुरू हो जाए। বলেন যে পুরুষদের বড় যে মেহনতের কথা বলতেছেন যে যদি কোনো এলাকাতে বেদিনী আসে, কোন বস্তি এলাকাতে, তাহলে ওই বেদিনী ঘরের মধ্যেও আসে, ঘরের মধ্যে প্রভাব পড়ে। মসজিদের কথা বলতেন, আমাদের বলতেন যে ঘরের ভিতরে যদি কেউ বাঘ আর কিছু আটকে রাখে, দরজা আটকে রাখে, তাহলে এটা সম্ভব না যে বের হবে।
এই যে ঘরে যে বেদিনী আছে, ওই বেদিনী এই জন্যই যে এলাকার যে বেদিনী, সেই বেদিনী আসরটা ঘরের মধ্যেই পড়ে। এই জন্য ঘরের ভিতরে যতক্ষণ দিন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে কোনো হক থেকে মুক্ত হবে না। बेदीनी लोगों को महबूब हो चुकी है और कोई अपने महबूब के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करता, तो क्या करना चाहिए? बेदीनी के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, उनके सामने दीन की बात करेंगे। जैसे बच्चा हाथ में चाकू ले लिया, अब चाकू बच्चे के हाथ में है, हाथ कटने का खतरा है, जिस्म के किसी आंख वगैरह में लगने का खतरा है। अब बच्चे के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करेंगे तो बच्चा चाकू देगा नहीं, वो अच्छा लगता है उसे। उसके हाथ से चाकू लेने का तरीका क्या है? कोई खिलौना उसके सामने रख दिया जाए, कोई मेवा उसके सामने रख दिया जाए तो वो चाकू को छोड़ देगा। फरमाया आज घर घर में बेदीनी दाखिल हो गई, अगर बेदीनी के खिलाफ कोई बात करेगा तो घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर की बदअमनी फैल जाएगी घर में। आसान तरीका उनके सामने दीन को पेश कर देना, और हुस्न उस्लूबी के साथ दीन को जब पेश करेंगे इंशाअल्लाह खुद बखुद दीन जितना आता जाएगा बेदीनी घर से निकलती चली जाएगी। বেদিনী বের হওয়ার জন্য তরিকা হলে ঘরে তালিম চালু করা। যখন তালিম চালু হবে বেদিনী বের হবে। আজকে বেদিন তার মাহবুব পছন্দের হয়ে গেছে, মানুষ বেদিনকে পছন্দ করে, যে দিন না এটাকে মানুষ আজকে তাদের বাচ্চা মহিলা সবাই পছন্দ হয়ে গেছে। তার পছন্দের জিনিস হয়ে গেছে বেদিনী, দিনের খেলাফ চলা, দিন মতো না চলা। তো এখন এর খেলাফ যখন কথা বলা হয় তখন গ্রহণ করে না, এটাকে অপছন্দ করে এবং ঝগড়া শুরু হয়। তো বলেন যে এটা তরিকা হলো কি? তরিকা এই যে বেদিনী যেটা পছন্দনীয় হয়ে গেছে ওদের খেলাফ দিন তাদের সামনে পেশ করা। যেমন বাচ্চা, কোন বাচ্চার হাতে ছুরি আছে, এই ছুরি নিয়ে যখন সেই হাতে নিছে তখন যার থেকে ছুরি তার থেকে নিয়ে নেওয়া হয় তখন কান্নাকাটি করে অস্থির হয়ে যায়। ওই সময় উত্তম নিয়ম হলো এই যে ওই ছুরিকে টানাটানি করার চেষ্টা না করা, নেওয়ার চেষ্টা না করে তার সামনে ফল অথবা খেলনা যদি রেখে দেওয়া হয় তখন সে ওই ছুরিকে বাদ দিয়ে ওই খেলনা এবং ফল নেওয়ার পিছনে লেগে যায়, ওই ছুরিকে সে ওখানে ফেলে দেয়। অনুরূপ ভাবে যখন আমরা দিনকে পেশ করব ঘরে, তখন যখন দিনের ফাজাইল আর দিনের খুবই এবং মালাইগুলো তার সামনে রাখবো, যদি বেদিনী যে পছন্দ হয়ে আছে সেটা বাদ দিয়ে সে দিনকে গ্রহণ করবে। আর নতুবা দিনকে আমরা সামনে পেশ না করি, দিনের ভালাই তাদের সাথে পেশ না করি, তাহলে বেদিনী পছন্দ হয়ে গেছে এটা পেশ করতে গেলে ওই দিনের খেলাফ কথা বলে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা দিনকে পেশ করবো ঘরে। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। उलमा ने फरमाया इसका खुलासा है ईमान वालों, अपने आप को अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका क्या मतलब? हज़रत अली रज़ी फरमाते हैं उनको दीनदार बनाओ, उनको खाना कपड़ा और घर देना जैसा आदमी हम फिक्र करते हैं, वो बीमार हो जाए उनके इलाज की फिक्र करते हैं, ये सब करना है। इसके साथ साथ उनके दीनदार होने की भी फिक्र हम ही को करना है। हर शौहर अपनी बीवी को दीनदार बनाने की फिक्र करे, हर बाप अपनी औलाद को दीनदार बनाने की फिक्र करे। उसका आसान तरीका पूरी दुनिया ने इसका तजुर्बा कर लिया है। फजाइल की किताब अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना इलियास साहब के जरिए से हजरत शेख अलैहि रहमान ने किताब को हजरत ने किताब लिखवाया है, फजाइल अमाल और फजाइल सदका। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि किसी भी जगह ये किताब को पढ़ी गई, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में सिर्फ नहीं, दुनिया के ऐसे ममालिक में जहाँ दीन की बोबाज भी नहीं, इन फजाइल की किताबों के जरिए हैरत अंगीज तब्दीली आ गई, घर के घर बदल गए। तो इस किताब में तासीर अल्लाह ने रखी है, डरने की घबराने की बात नहीं, लेकिन एहतिमाम के साथ हमारे हर पुराना आज मसला ये है, वक्त लगाए हुए साथियों के घरों में भी आप लोग तो ऐसे नहीं रहोगे बांग्लादेश वाले, माशाअल्लाह हमने और जगह में देखा है 4-4 महीना लगा है, मुल्कों में आदमी फिरा है लेकिन उसके घर में तालीम नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं रहेगा मेरा ख्याल से बांग्लादेश में,
تو ہر ایک سے کہتے ہیں ہمارے بڑے آسان یہ ہے ایک وقت مقرر کرو جس وقت میں پورے گھر والے موجود ہوں، فضائل کی کتاب کو ترتیب سے پڑھنا شروع کرو، ہاں محبت کے ساتھ، ان کو ڈانٹ ڈپٹنے سے کام چلتا نہیں، سختی کام نہیں آتی، نرمی محبت سے گھر والوں کو جمع کر کے اس کتاب کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی کبھار 6 صفات کا بھی مذاکرہ کرنا ہے۔ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা, আল্লাহ পাক ফরমান যে আই ঈমানওয়ালারা তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজন সবাইদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। সেই জন্য আমাদের জরুরি হলো যে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে দিনদার বানানো। প্রত্যেকেই জিম্মাদারি হলো দিনদারির উপরে আনা, পুরুষদের দায়িত্ব মহিলাদেরকে দিনের উপরে আনা, তাদেরকে সহজভাবে এদিকে নিয়ে আসা। এই জন্য সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো যে ফাজাইলি কিতাব থেকে তাদের সাথে যখন রোজানা ঘরে তালিম হবে, ফাজাইলকে শোনানো হবে, এর অনেক তাসির আছে, বহুত প্রভাব এটার ভিতরে, যেটা দ্বারা সারা আলামের মধ্যে এটা তাসিরা প্রভাব পড়ছে। যে ফাজাইলি কিতাবে তালিম ইহতিমাম করবো, তাদেরকে দিন এর ফাজাইলকে পেশ করা। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক ঘরে তালিমের মাধ্যমে তাদেরকে এরকম মহিলাদেরকে তাদেরকে দিনের উপরে নিয়ে আসি। এমন আছে যে 3 চিলা হয়ে গেছে, আবার বিদেশ সফর করছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঘরে ফিরে তালিম হয় নাই, তালিম ঠিক মতন হয় না। এই জন্য তালিমটা একটা সময় ঠিক করব এবং তাদের হিকমতের সাথে নরম ভাষায় সুন্দরভাবে তাদেরকে বসাই ইহতিমামের সাথে তালিম করি এবং রোজানা একটা ঠিক করে পরিমাণ মতো রোজানা ফজিল আমাল ফজল সাদাকাত থেকে পড়ি। নরমালি ইসলামুল্লাহ তরকিব ছিলেন শাইখ মুজাহিদুল্লাহ, তিনি কিতাবটা লিখছেন, এটা আজীব তাসির আছে, যেটা আশ্চর্য হয়ে যাবে, অবাক হয়ে যাবে যে এত পরিবর্তন সারা আলামের মধ্যে, সারা দুনিয়ার মধ্যে, ঘরকে ঘর, পরিবারকে পরিবার পরিবর্তন হয়ে গেছে, জিন্দেগি পরিবর্তন এই ফাজাইলের আমলের দ্বারা হয়েছে। এই জন্য আমরা ইহতিমামের সাথে সময় ঠিক করে একটা পরিমাণ ঠিক করে করে রোজানা আমরা ফাজিল আমাল ফজল সাদাকাত থেকে তালিম করব এবং সবাই এটার মধ্যে ইহতিমাম করি। এর সাথে সাথে মাঝে মাঝে 6 নম্বর আলোচনা করব, 6 নম্বরের মুযাকারা। इस तालीम के जरिए ऐसे ऐसे वाक़ियात पेश आए हैं, कारगुजारियाँ आई हैं, उनको अगर सुना जाए यकीन भी ना आए कि ऐसी तब्दीली आ सकती है। हमारे पास वक्त नहीं है कारगुजारियाँ सुनाने के लिए। अमेरिका में कैसी तब्दीली आई तालीम पढ़ने की वजह से, ऑस्ट्रेलिया में कैसी तब्दीली आई तालीम करने की वजह से। जहाँ दीन का बोबास नहीं, उन मुल्कों में तालीम हुई तो औरतें बदल गईं, बच्चे बदल गए। हाँ, अब माशाअल्लाह पहले से हमारा इलाका तो दीनदार है, हमारे मुल्क में उलमा की अहलुल्लाह की बरकत से दीन तो है। अगर हमारे घरों में ये तालीम हो जाए तरतीब के साथ तो कितनी बड़ी तब्दीली आएगी मेरे भाइयों दोस्तों, हम तस्वुर नहीं कर सकते। ये 6 सिफात का जो मुज़ाकिरा है औरतों को बयान सिखाने के वास्ते नहीं है। हमारे बड़े तो कहते हैं बोलने से औरतों को बचाओ, जो बोलने वाली होती है वो उसका खतरा होता है, मर्द भी ज्यादा बोलता है तो भी खतरे में होता है। ये 6 सिफात ये दावत वाला मिजाज पैदा करने के लिए है। हमारी औरतें दावत देने के लिए हरगिज बाहर गश्त में नहीं जाएंगी, घर घर नहीं जाएंगी। हाँ, कहीं तकरीबात में गई, शादी ब्याह में गई, कभी रिश्तेदार के यहाँ गई, किसी की आदत के लिए गई, किसी की ताजियत के लिए गई या किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, तो वहाँ बैठे बैठे उनको हिकमत के साथ दावत देने वाली बने। दावत वाला मिजाज पैदा करने के लिए, उनकी जबान की घाटी खोलने के लिए ये 6 सिफात का मुज़ाकिरा हजरत इमाम इनाम साहब ने फरमाया वो भी कभी कभार किया करो। रोजाना तालीम तो हम करेंगे, कभी कभार 2-4 दिन में एक मरतबा 6 सिफात का मुज़ाकिरा करेंगे, उनसे कहलवाएंगे ताकि उनके अंदर दावत देने का मिजाज पैदा हो। আর বলেন যে এই তালিমের জরিয়ায় সারা আলামের মধ্যে কত পরিবর্তন, কত মহিলার মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে। কারগুজারি শোনানোর এখন সময় যেহেতু নাই, সময় কম, আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে কত পরিবর্তন করতে, কত পরিবার, মেয়েদের পরিবর্তন, বাচ্চাদের পরিবর্তন, অনেক আজীব আজীব অনেক কারগুজারি আছে। যাই হোক, আমরা এখান থেকে তালিমে ইহতিমাম করি। তালিমের সময় মাঝে মাঝে যে 6 নম্বরের যে মুযাকারা হবে, এটা কোনো বয়ান শিখানোর জন্য না,
মেয়েদেরকে বলা শিখানো, এটাকে শেখানো চাই না, ফিতনা থেকে খালি না। বয়ান শিখানো, যেন খুব কথা বলতে পারে, 6 নম্বর খুব বলতে পারে। এমনকি পুরুষরাও অনেক বয়ান শিখে গেছে, শুধু বয়ানটা উদ্দেশ্য না। তো মহিলাদেরকে অনেক বলা শিখালাম, অনেক কিছু বয়ান শিখলো, এরকম না। 6 নম্বর উদ্দেশ্য হলো দাওয়াতের মেজাজ তৈরি হয়ে যায়। দাওয়াতের মেজাজটা তৈরি হয়, সেই জন্য মাঝে মাঝে 6 নম্বর মোজাকারা করা চাই। যখন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেল, অথবা কোনো কারণে অসুস্থ আছে, সেখানে দেখতে গেছে, ওই সময় সময়ের সঙ্গে যখন আর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হবে, তখন যেন কিছু দাওয়াত দিয়ে কি মানে কিছু কথা বলতে পারে। এতটুকুই, এটা দাওয়াতের মেজাজ তৈরি করার জন্য তাদেরকে বলা হয়। মাঝে মাঝে 6 নম্বর মোজাকারা হবে দাওয়াতের মেজাজ তৈরি করার জন্য। इसी तरह से हमारे बड़े कहते हैं, ये तो रोजाना अपने घर में तालीम हो, हर मोहल्ले में वक्त लगाई हुई बहनों को देखना, 4 महीना लगाई हुई यानी चिल्ला लगाई हुई और अशरा लगाई हुई, 3 दिन लगाई हुई, कितनी बहनें हैं। उनके एतबार से हफ्तावारी तालीम घरों में मशवरे से तय करेंगे। उसके लिए मशवरा है, हर काम मशवरे से चलेगा। औरतों का काम भी मर्दों के मशवरे से चलेगा। तो उसके लिए शरायत हैं, किस घर में तालीम रखना। हफ्तावारी तालीम हमारे बड़ों ने कहा, हफ्तावारी इज्तिमा नहीं कहा, तालीम। हाँ, अपने घर से एक औरत हफ्तावारी तालीम के लिए जाती है, घर के कामकाज को आगे पीछे करके वो किताब रोजाना घर में पढ़ती है, उसकी अलग तासीर है। हफ्ते में एक मरतबा घर मोहल्ले में मशवरे से जहाँ हफ्तावारी तालीम होती है, वहाँ एक औरत कुर्बानी के साथ जाती है, वहाँ जाकर वो किताब पढ़ती या सुनती है, उसकी तासीर ही अलग है। हाँ, उसकी तासीर ही अलग है। उसके लिए शरायत है, वक्त लगाई खातून हो और वहाँ मर्द का भी वक्त लगा हुआ हो। उस मोहल्ले में 3-4 ऐसी बहनें हों जो अच्छी तरह किताब पढ़ सकती हों, 6 सिफात का मुज़ाकरा कर सकती हों। ऐसे जगह वो घर में कोई गैर शरई चीज ना हो। ये सब मशवरे वाले मोहल्ले के मस्जिद के जिम्मेदार साथी, हल्के के जिम्मेदार साथी, जो भी आपके यहाँ तरतीब हो, वो घर जाकर देखकर उस घर के शराइत जब पूरे होते हैं, हफ्ते में एक मरतबा वहाँ मस्तूरात की तालीम होगी, मर्दों के मशवरे से इस्तिक़बाल, तालीम, 6 सिफात तय होगा। मेरे भाइयों दोस्तों को ये हफ्तावारी तालीम घरों में जब जाएंगी, उसका फायदा अलग है। वहाँ जाकर बैठने से इंशाअल्लाह अपने घर की तालीम में मजबूती आएगी, उनके अंदर फिक्र आएगा और अपने घर के मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजने में वो मुआविन बनेंगी। हमारा घर और घरवालियाँ अल्लाह के काम में जब मुआविन बन जाएंगी तो हमको आगे बढ़ना आसान हो जाएगा काम में, वरना हमारा आगे बढ़ना मुश्किल होता है। আর মেহমান বলেন যে আমরা তালিম তো করবো রোজানা বাড়িতে, নিজের ঘরে, এর সাথে সাথে ওই এলাকায় যারা মুস্তুরাত সহ 40 দিন, 10-15 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 3 দিন সময় লাগে, সেগুলো আমি খেয়াল করবো যে এইরকম লাগানি হলে কয়জন আছে। মুস্তুরাত সহ সময় লাগানো যদি হয়ে যায়, তাহলে দেখবো যে এটা কায়েব সরায় শর্তগুলো মিলতেছে কিনা। যদি শর্ত কায়েব মিলে যায়, এই মুস্তুরাতের কাজ মাসারের মাধ্যমে, পুরুষদের মাসারের মাধ্যমে এই মুস্তুরাতের মেহনত হবে। তো এইভাবে খেয়াল করবো, যখন হালকা করে তালিম, সাপ্তাহিক তালিম আর সাপ্তাহিক ইস্তেমা না, সাপ্তাহিক তালিমের মধ্যে যখন এই মুস্ত সময় লাগানি হলে বা ঘর থেকে ওই সাপ্তাহিক তালিমে যাবে, তালিমে জুড়বে, সেখানে যখন কিতাব পড়বে, তার তাসির ভিন্ন হবে, তার তাসির আছে, তার আসরটা ভিন্ন হয়, আজিবে কাইফিয়াত হয়। তো সেখানে মাসারার সাথে, পুরুষের মাসারার সাথে চালু হবে, যেখানে দেখবো যে 40 দিন, 3 দিন, 10 দিন এরকম সময় লাগাইছে, যখন কায়েব শর্ত মিলবে, যেখানে কমপক্ষে 3 থেকে 4 জন যারা সানবার বলতে পারেন, কিতাব পড়তে পারেন, ইস্তেকবাল, এই মাসারার সাথে যখন তালিমের সাপ্তাহিক তালিম চালু হবে, সেইখানে ওইরকম, সেখানে ওই মুস্তুরা কে 3-4 জন পড়তে পারেন, কারা ওইরকম সানবার বলতে পারে, কার বুঝি ইস্তেকবাল করতে পারে, এগুলো দেখে শুনে সেখানে তার সাথে তালিম তার দেওয়া হবে। যখন ওই তালিম চালু হবে, এটার দ্বারা ঘরে ভিতরে তালিম মজবুত হবে এবং মারা পুরুষদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বের করার জন্য তরকিব, তারা রাজি থাকবেন, তরকিব দেবেন এবং সহজ হবে। যখন ওই ঘরে মহিলা ওই দিনের লাইনে, কামের লাইনে মজবুত হয়ে গেলেন, তো পুরুষদেরকে সাহায্যকারী হবেন, সাহায্য করবেন
তো দিনই বাঁচান আসান হবে, সহজ হয়ে যাবে। औरतें पर्दे में रहती हैं, उनका काम भी पर्दे ही में रहता है, इसलिए हमारे बड़ों ने बहुत ही इसमें एहतियात करने के लिए फरमाया है। काम भी जरूरी है, एहतियात भी जरूरी है, इसलिए बताया मर्दों के काम में उसूल टूट सकता है, दिल नहीं तोड़ना। और औरतों के काम में हाँ चाहे दिल टूट जाए लेकिन उसूल नहीं टूटना। बेहतर यह है ना दिल टूटे ना उसूल टूटे, ये अल्लाह से मांग कर हिकमत के साथ करना है। तो औरतों के काम में एहतियात बहुत जरूरी है, वक्त कम है, तो इसके लिए हम इसमें बिल्कुल गाफिल भी न रहेंगे और इसमें बिल्कुल सुस्ती भी नहीं करेंगे। हाँ, सुस्ती भी नहीं करेंगे, हर औरत में दीन आने की फिक्र भी करेंगे, काम को बचाते हुए, काम में किसी किस्म की बेउसूली ना होने पाए और तालीम भी हो, बेउसूली भी ना हो, उसका लिहाज करते हुए हम काम जरूर करेंगे। তো এক মহিলারা পর্দার ভিতরে থাকে, তো কাজও পর্দার সাথে হবে, অর্থাৎ এহতিয়াত সাবধানতার সাথেই কাজ চলবে। এরকম না যে কাজ চললো, বরং উসুলের সাথে পাবন্দির সাথে নিয়ম মতো চলবে। যখন কাজ করতে হবে আবার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে মস্তুরাতের কাজ খুব সাবধানতার সাথে করব, এহতিয়াতের সাথে, যাতে কাজও ঠিক থাকে এবং কাজও আগে বাড়তে থাকে। কাজও করব এবং কাজের লাইনে আগে মেহনতও করব। এই জন্য পুরুষদের মেহনত জরুরি হলো যে পুরুষ যখন জামাত বের হয় তখন যদি উসুল টুটে যাক, উসুল টুটলেও যেন সাথী না তোড়ে, সাথীর মন ভেঙে না যায়, সেটা খেয়াল রাখবো। আর মস্তুরাতের কাজ উসুলের সাথে উসুল ঠিক থাকবে, যদিও তাদের দিল টুটে যায় তারপর উসুল ঠিক থাকবে। এই জন্য গাফলতির সাথে চলবো না, সুস্তি এবং কাহিলি আর গাফলতির সঙ্গে কাজ করব না, বরং খুব সাবধানতার সাথে এই মেহনতকে করতে থাকবে। कमाल ये है कि उसूल भी ना टूटे, दिल भी ना टूटे। আমাদের কাজে উসুলও না ভাঙে, আবার সাথীও যেন না ভাঙে। এই দুইটাই যদি একসঙ্গেই থাকে, উসুলও टूटलो ना আবার সাথে टूटलो ना, তাহলে কাজটা ঠিক মতো চলবে। जैसे मर्दों की जमातें निकलती हैं और निकलने से मर्दों को फायदा होता है, जिंदगियां बदलती हैं, इसी तरह हमारे बड़ों ने औरतों की भी जमात बनाने की तरतीब कायम फरमाई है। उनके कुछ शरायत और उसूल और ज़वाबित बताए हैं, उनका लिहाज करते हुए औरतों की भी जमात बनाई जाती है। পুরুষদের যেমন আল্লাহ রাস্তায় বের হয় এবং খুব ফায়দা হয়, যিনি পরিবর্তন হয়, অনুরূপ ভাবে মস্তুরাত সহ জামাত, এটা উসুলের সাথে কাওয়ায়েদ এবং জাওবাত নিয়ম কানুন আছে, ওই অনুযায়ী যখন বের হবে তখন ফায়দা হবে। এই যে উসুলের সাথে মুস্তুরাতের যে শর্ত সারাত আছে এর সাথে যখন বের হবে, এটা দ্বারা ফায়দা হবে। हर मर्द का महीने में एक मर्तबा 3 दिन लगाना, 72 घंटे लगाना जरूरी है। औरतों के लिए हर महीना सहरोजा जाना जरूरी नहीं। 2 महीने तो मर्दों मस्जिद की जमात के साथ जाए और तीसरा महीना अपनी औरत को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, ये उनके लिए है। পুরুষদের জন্য প্রতি মাসে 3 দিন, কিন্তু মস্তুরাতের জন্য, মা বোনদের জন্য প্রতি মাসে 3 দিন নাই, বরং পুরুষরা পরপর 2 মাস 3 দিন লাগাবেন, তৃতীয় মাসে মস্তুরাত সহ 3 দিনের জন্য বের হবেন, 2 মাস পর তৃতীয় মাসে গিয়ে মস্তুরাত সহ 3 दिन লাগাবেন। 3 दिन लगाने के लिए ज्यादा शरायत नहीं है, आसान रखा है। दीन भी आसान, दीन का काम भी आसान, लेकिन वो बड़ों से पूछ कर करना है। आसान क्या है, हर औरत नई से नई 3 दिन जा सकती है, उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त शरई महरम हो, बेहतर शौहर हो या बाप हो या भाई हो, सगा भाई या अपना बेटा बालिग बच्चा हो, तो शर्त शरई महरम हो। दूसरा शरई पर्दा हो और तीसरा बच्चा साथ, छोटे बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना। ये तरतीब है औरतों के लिए। नई सिने औरत जा सकते 3 दिन में। 3 দিনের জন্য কবি মস্তুরাত সহ 3 দিনের বের হওয়া বেশি শর্ত শরায়ত নাই, এই কাজও আসান এবং এটা বের হওয়া আসান। এই জন্য 3টা জিনিস করলে হয়ে যায়। মস্তুরাত সহ 3 দিন বের হতে পারে, মাহরাম সাথে থাকবে। মাহরাম অর্থাৎ স্বামী সবচেয়ে ভালো হয়, নতুবা আব্বা অথবা ছেলে বড় ভাই,
কোনো ভাই, এরা বের হতে পারবে। ওরা পর্দার সাথে বের হবে এবং বাচ্চার সাথে নিবে না। এই তিনটা শর্ত পাওয়া গেলে 3 দিনে জামাতে বের হবে। हाँ, मर्दों में पुराने कम हों नए ज्यादा हों, 2 पुराने 8 नए। औरतों में ऐसा नहीं है, पुरानी औरतों के साथ नई औरतें होंगी। 6 की जमात है तो 3 पुरानी हो और 3 नई हो, इसलिए कि औरतें देखती ज्यादा हैं, सुनती कम हैं। औरतें सुनती कम, देखती ज्यादा। साथ चलने वालियों को देखेंगी, उनसे काम सीखेंगी, उनसे दीन सीखेंगी, तो औरतों की जमात चलेगी, चाहे वो 3 दिन की हो, आशरे की हो, चिल्ले की हो। रवानगी की बात तफसील से उनके सामने आएगी। हाँ, उसके साथ जमात निकलेगी। उसके शरायत बहुत हैं, इस वक्त रवानगी में क्या होगा वो सब बात बताएंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर नई औरत जमात में जा सकती है। পুরুষদের জামাতের মধ্যে নতুন সাথী, পুরাতন সাথী 2 জন আর নতুন 8 জন এইভাবে বের হতে পারে। পুরুষের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা কম আর নতুন বেশি পুরুষদের জামাতে। আর মুস্তুরাতে সব জামাতের মধ্যে এরকম না, বরং সেখানে যেন একটু বেশি হয়। যেমন 6 পেয়ার, 6 জোড়া, তারপরে 3 জোড়া এরকম আছে পুরাতন আর 3 নতুন। নতুন কম হবে, পুরাতন বেশি হবে। এই জন্য যে মহিলাদের অভ্যাস হলো তারা দেখে শেখে, বেশি দেখে, শুনে কম শেখে, বরং দেখে দেখে বেশি শেখে। যখন দেখবে এই আল্লাহ রাস্তায় বের হয়, যখন পুরাতন মুস্তি সব বের হয়ে দেখবে, কাজকে দেখবে চোখে, দেখে দেখে তারা শিখে নিবে, দেখার উপর নির্ভরশীল হয়। এই জন্য আমরা এইভাবে চলবো, যাতে করে পুরুষদের মধ্যে নতুন সংখ্যা বেশি হবে, সমস্যা নাই, কিন্তু মুস্তুরাতের মধ্যে পুরাতন সংখ্যা বেশি হবে। जब वो जमातों में निकलती हैं, उनकी जिंदगी में हैरत अंगीज तौर पर तब्दीली आती है। एक साथी ने कहा, मेरा चिल्ला तो लगा लेकिन तहज्जुद की पाबंदी मेरे अंदर नहीं आई। मैं अपनी बीवी को लेकर 3 दिन में चला, जब से उसका 3 दिन लगा तहज्जुद उसकी छूटती ही नहीं। বলেন যে 3 দিনের কথা কত পরিবর্তন হয়। পুরুষ ভাই তিনি বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়েছে বারবার, কিন্তু তাহাজ্জুদের অভ্যাস হয় নাই। কিন্তু মুস্তারাত সহ নিজেও তাদের অত অভ্যাস হয় নাই, বিবির অভ্যাস হয় নাই। যখন মুস্তারাত 3 দিন সময় লাগানোর পর দেখে তার বিবির তাহাজ্জুদ আর ছোটে না, তাহাজ্জুদ ঠিক মতোই প্রতিদিন পরে রাতেই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, অভ্যাস হয়ে গেছে। 3 मरतबा अगर 3 दिन लग गया और महरम का चिल्ला लगा हुआ है, चेहरे में दाढ़ी है, अब उसे 10 दिन जाने की बड़ों ने इजाजत दी है मशवरे से। যদি 3 দিন 3 বার হয়ে যায়, মুস্তারাত সহ 3 দিন হয়ে গেছে, তাহলে পুরুষ যদি দাড়িওয়ালা হয় তাহলে 10-15 দিনের জন্য বের হতে পারে। 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका लग गया, अब वो चिल्ले में जाने की उसे इजाजत है। যখন 10 দিন লাগানো হয়ে গেল, এখন চিল্লার অনুমতি পাবে, 40 দিন যেতে পারবে। लेकिन शौहर का 4 महीना लगा हुआ होना जरूरी है, जब वो चिल्ले में जा सकती है। 2-3 मरतबा उसका अल्हम्दुलिल्लाह यानी उसका वक्त लग गया, आशरे में लग गया, अब वो 4 महीना शौहर का लग गया, वो अब चिल्ले में जा सकती है। তবে চিল্লাতে শর্ত হলো যে স্বামী 4 মাস হইতে হবে, আগে 4 মাস লাগাইছে এরকম হওয়া লাগবে, তখন চিল্লা যেতে পারবে। चिल्ला लग गया, 2 साल के बाद 3रा साल जब आएगा वो बैरून जा सकती है। अगर मशवरे वाले उसे तय करें, वो अपने शौहर के साथ बैरून जा सकती है। যদি চিল্লা হয়ে যায় তখন মুস্তারাত সব চিল্লা হয়ে গেছে, 2 বছর পর বিদেশ সফর করতে পারবে মাহরাম স্বামীর সাথে। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात में पूरी दुनिया में काम चला। हैरत अंगीज तब्दीलियां हर मुल्क में आ गई हैं। इसके लिए हमारे बड़ों का फिक्र ये है, हम अपनी तरतीब बनाएं। 3 दिन की जमात है, हमारे पुराने साथी 2 हफ्ता तो अपनी मस्जिद की जमात के साथ, 3रा हफ्ता अपनी बीवी को लेकर जाने वाले, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा 3 दिन हो गया, या चिल्ला जाकर आकर 1 साल हो गया। अब उनको हर साल अशरे में निकाल सकते हैं, अशरे की जमात बनाने की फिक्र करें। 2 साल हो गए चिल्ले में जाकर आकर, अब उनको चिल्ला जाने की कोशिश करें या बैरून जाने की फिक्र करें। इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मर्दों के साथ औरतों में भी काम हो रहा है, मर्दों के साथ औरतों में भी तब्दीली आ रही है। सबसे पहली बात, हम चले हैं
हमारी औरतों की हिफाजत चलने में है और उनका फिक्र ताज़ा रहता है चलने से, उनको माशाल्लाह दीन पर बाकी रहना आसान हो जाता है। आज के फितने के ज़माने में और फितने बेदीनी के सैलाब के ज़माने में हमारी औरतों का निकलना इंशाअल्लाह हमारी नहीं, हमारी नस्लों की हिफाजत का जरिया है, उम्मत की औरतों में दीन आने का जरिया बनेगा। যে সারা দুনিয়াতে মেহনত চলতেছে, আলহামদুলিল্লাহ পরিবর্তন হইতেছে। পুরুষদের মধ্যে যেমন মুসরাদের মেহনত চলতেছে, এই জন্য যখন চিল্লা হয়ে যায় মুসরাত সহ, তারপরে পরবর্তী চিল্লার জন্য শত সাথে যাই, আবার 2 বছর পরে বিদেশ সফর করবে। এরকম যখন আমরা মেহনত করতে থাকবো, পুরুষের এরকম মেহনত করে উঠবেন, এরকম মা বোনদের ভিতরে আজই এক পরিবর্তন তাদের মধ্যে হবে। যে পুরুষদের সাথে সাথে মুসরাতে মেহনত করি, তাই সব জায়গায় আমার কাজ হয়, मेहनत करते থাকি এবং आगे बढ़ते থাকি। এটাতে इंशाअल्लाह सब जगह फायदा बुझবে এবং फायदा होती থাকে। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा 4 माह लगाए हुए साथियों का है। इनसे हमारी गुजारिश है कि जिनका अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरात में सिल्ला लग गया है, वो बैरून की हिम्मत करके खड़े हो जाएं। मशवरे वाले अगर तय करें तो बैरून जाना है, बोलो भाई जल्दी खड़े हो जाओ। 3 चिल्ला तो दिन आला মাজমা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তবলিগের সব ধরনের বয়ান এবং হক্কানি উলামা ইকরামের ইসলামিক অডিও পেতে সবাই আমার ইসলামিক ওয়াচ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দাওয়াতের নির্দেশে আপনারা হয়তো শেয়ারও করে দিতে পারেন, আর ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।